প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় খড়গপুর শাখা কর্তৃক খড়গপুর রেলওয়ে ট্রাফিক ময়দানে ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম দিন ন্যাশনাল মিডিয়া কনফারেন্সের মাধ্যমে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্রহ্মাকুমারী আন্তর্জাতিক হেডকোয়ার্টার রাজস্থানের মাউন্ট আবু মধুবন আশ্রম থেকে আগত মিডিয়া উইংয়ের জাতীয় কোঅর্ডিনেটর বিকে শান্তনু ভাই, উক্ত আশ্রমেরই মঞ্জু দিদি, এ রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিকে ধনঞ্জয় ভাই, খড়গপুর শাখার ইনচার্জ বিকে আলপনা দিদি সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য যেমন মহারাষ্ট্র, দিল্লি, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আগত ব্রহ্মাকুমারীর শিষ্য ভাই বোনেরা। আগামী 18 তারিখ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে ব্রহ্মাকুমারীর নিজস্ব বিভিন্ন শাখা সংগঠনের যেমন বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের সম্পর্কে সেমিনার, অল ইন্ডিয়া মেডিকেল সেমিনার, পরিবহন ও পর্যটন সংক্রান্ত সেমিনার, ব্যবসা বাণিজ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার আয়োজিত হবে এবং এই মাঠেই একটি মেলা আয়োজনের মাধ্যমে কলিযুগ থেকে কিভাবে আমরা পুনরায় সত্যযুগে অবতরণ করব তা দেখানো হয়েছে। তৎস দ্বাদশ टॉपिक भी इस प्रकार के मीडिया समाज में बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए मीडिया क्या कर सकता है। वैसे समाज में सिर्फ मीडिया अकेले नहीं है, उसमें पॉलिटिशियन भी है, डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, जजेस भी है और साथ में अपने एग्जीक्यूटिव्स भी है, सब है। वर्क माना हमारे किसान भी हैं, तो सब मिलकर के देश को बेहतर कर सकते हैं, समाज को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो लोकतंत्र है, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, तो भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें 4 स्तंभ दिखाया गया है। पहला है विधायिका, विधानपालिका बोलते हैं, जो कानून बनाते हैं, पॉलिटिशियंस। दूसरा है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव्स। और तीसरा है विधानपालिका अर्थात जुडिशियरी। चौथा जो है वो संविधान में उनका रोल, तो उसमें मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ ऐसे बताया नहीं गया है। संविधान के हिसाब से कानूनी तौर पर तो मान्यता नहीं है, लेकिन वो ऐसा श्रेष्ठ कार्य कर रहा है जिससे उसको मान लेते हैं कि चौथा, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। समाज में सभी वर्गों का अपना अपना हिसाब है, लेकिन ये जो तीनों स्तंभ है, तीनों सेक्शंस है सोसाइटी के, ये तीनों जो भी कार्य करते हैं उसको आईना दिखाने का काम मीडिया करता है। इसलिए मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है। मीडिया अर्थात माध्यम, गण माध्यम, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, जो भी हम आजकल एक नया मीडिया शुरू हो गया है जिसको बोलते हैं आईटी मीडिया बोलो, साइबर मीडिया कहो, सोशल मीडिया कहो। ये एक नई मीडिया है कि सबके पास मीडिया का ही पावर आ गया है। हम बोलते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं वो है हमारे न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो। बाद में फिर सोशल मीडिया का इंटरनेट जमाना आ गया, तो जिसको जो आता है वो करता है, उसको वेरीफाई करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मीडिया में भी बहुत प्रकार के प्रॉब्लम शुरू हो गया है। पहले आजादी के पहले मीडिया मिशनरी जिल लेकर के कार्य किया, जिससे हमारा देश आजाद हुआ। आपको मालूम है कि मीडिया के द्वारा ही हम ब्रिटिश सरकार जो था हमारे देश पर राज किया, उसको हम लोगों ने भगाया और हमको इंडिपेंडेंस मिली। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो मीडिया विंग से उसका कर्णधार है। आप सुदूर माउंट आबू राजस्थान से खड़गपुर में आए हैं इस महासम्मेलन में, क्या संदेश देंगे? सारे विश्व में शांति, भाईचारा, प्रेम, सद्भावना के संदेश लेकर के हम आए हैं, क्योंकि आज सारे संसार में दुख, अशांति
महामारी भय दुख सब बढ़ता जा रहा है। हम सारे दुनिया में इतने साइंस टेक्नोलॉजी होते हुए भी सारा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के तरफ जा रहा है। तो सारे दुनिया में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ता जा रहा है। मनुष्य के अंदर शांति नहीं, सद्भावना नहीं, समाज के अंदर गिरावट आई है, नैतिक पतन हो गया है। तो वो हम लोग आध्यात्मिकता के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग माध्यम के द्वारा ये संसार में प्रेम भाईचारा सद्भावना की स्थापना कर सकते हैं। हम एक विश्व, हम एक ही थे। हमारे भारत सारा विश्व गुरु था। तो अभी ऐसे दुनिया की स्थापना के लिए हम इतना बड़ा शिव रात्रि, शिव महोत्सव, शिव जयंती मेला का आयोजन किया है। इसमें मेडिटेशन के ऊपर भी बताया गया है, वैल्यू बेस्ड लाइफ के बारे में भी बताया गया है, परमपिता परमात्मा का ज्ञान सुनाया जा रहा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी के बारे में सुनाया जा रहा है, और साथ में यहाँ पर मेडिटेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है, वैल्यू बेस्ड गेम के भी आयोजन किया जा रहा है। हमारे ये जो कलयुग दुनिया अभी जिसका अंत हो रहा है, वो सतयुग दुनिया आने वाला है। सतयुग सृष्टि कैसी होगी उसके बारे में भी वर्णन किया गया है कि काम क्रोध लोभ अहंकार जो है वो व्यक्ति विकारी है, दानव है। लेकिन अगर वो मेडिटेशन सीखता है, अगर ईश्वरीय ज्ञान को धारण करता है अपने जीवन में, तो वो सतयुग की सृष्टि की देवी देवता समान बन सकता है। ये संदेश लेकर के हम आए। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम ब्रह्मा कुमार शांतनु भाई, मैं माउंट आबू के मीडिया प्रभारी हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू। মহাসম্মেলন শুরু হলো, কি বলবেন? মহাসম্মেলন আজকে শুরু হলো। সবচেয়ে প্রথমে আমরা যেটা মানুষকে সৎকার দেওয়ার জন্য যে কথাটা বলি, সেটা কোনো মন্ত্র নয়, সেটা হচ্ছে ওম শান্তি। তার মানে হচ্ছে মনুষ্যাত্মার যে স্বধর্ম সেটা হচ্ছে শান্তি। আই এম আ পিসফুল সোল। তো ওম শান্তি বলে শুরু করি। যে মহাসম্মেলন যে শুরু হলো, এটা বিশাল বড় খুশির কথা। খুব কম সময়ের মধ্যে এত বড় একটা মেলার আয়োজন করা হয়েছে এই খড়গপুরের মতো টাউন থেকে, যেখান থেকে চারিদিকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে। কারণ সারা ভারত থেকে বিভিন্ন ধরনের মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছে। এক তো খড়গপুর টাউনটাই এমন কসমোপলিটন, যেখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছেই। এখানে উত্তরপ্রদেশ থেকে আছে, বিহার থেকে আছে, বেঙ্গল থেকে তো আছেই, এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আছে। যেমন আমাদের আইআইটি, খড়গপুর আইআইটির ওই জায়গাটাকে বলে সেকেন্ড আন্ধ্রা। তো এমন জায়গা থেকে আমরা এই জন্য সিলেক্ট করেছি এই জায়গা, এখানে খড়গপুর ট্রাফিক গ্রাউন্ড থেকে, যে এখান থেকে মানুষ যাতে জানতে পারে যে এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় সারা দুনিয়াতে কীরকম জ্ঞানের প্রকাশ মানুষ মাত্রকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তো এর মধ্যে 7টা, আমাদের যে 20টা সার্ভিস উইংস আছে, তার মধ্যে 7টা উইংসের প্রোগ্রাম এখানে হচ্ছে, এবং আরেকটি উইংস আছে 8 নম্বর, সেটা হচ্ছে স্পোর্টস উইং। আর এই মাঠটাই হচ্ছে এই যে ময়দান, এটা ট্রাফিক গ্রাউন্ড, এটা হচ্ছে বিশাল বড় সীতেশ দা বলে একজন বলা হতো, সীতেশ বাবু, তার এখানেই মৃত্যু হয়েছিল। সেই জন্য তার স্মৃতিতে এই গ্রাউন্ডটা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ সেটা ভুলে গিয়ে এটাকে ট্রাফিক গ্রাউন্ড বলে। তো এইখান থেকে আমাদের চারিদিকে, যে ভারতের চারিদিকে যে ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের ঈশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় সারা পৃথিবীর যে ওয়ার্ল্ড হেডকোয়ার্টার্স আবু পর্বত রাজস্থানে, সেখানে এগুলো পৌঁছে যাবে এবং সেখান থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। তো এটা খুবই খুশির কথা। আর এখানে যারা আজকে প্রথম দিনই মিডিয়ার যে কার্যক্রম হলো, মিডিয়া এমন একটা মাধ্যম যারা মানুষের কাছে সত্যির আলো পৌঁছিয়ে দেয়। আর ওই জন্য আমরা প্রথম দিনই মিডিয়ার আমরা অনুষ্ঠান রেখেছি, যে মিডিয়া কনফারেন্স হলে মিডিয়া চারিদিকেই সুখবরটা ছড়িয়ে দেবে যে কীভাবে ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী মহাসম্মেলন, তার মাধ্যমে মানুষ মাত্রকে সত্যিকারের একটা বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে এখানে এখন যুগ বদলাচ্ছে, তো আমাকেও বদলাতে হবে। কারণ এমনিতে আমরা দেখছি দুনিয়াতে সব কিছু খুবই ফাস্ট চেঞ্জ হচ্ছে। If we cannot change us or transform us, then we will not be able to cope with the circumstances around us. তো আমাদের এখানে যেমন আমরা দেখছি, আগে ছিল আমাদের ফুজি ফিল্ম, তসিবা, ফিলিপস, কত রকমের আমাদের ফিল্ম ছিল, কিন্তু এখন আমরা দেখছি মোবাইলের মাধ্যম থেকে সব কিছু কাজ হয়ে যাচ্ছে। মিডিয়া এত প্রখর হয়ে গেছে। মহাসম্মেলন খড়গপুরে হচ্ছে, আপনি কি সন্দেশ দেবেন? আমরা সবাইকে এই সন্দেশ দিতে চাইছি যে বর্তমান দুনিয়ায় যে এত অন্যায় অত্যাচার, ভ্রষ্টাচার, মারামারি, খুনোখুনি, মানুষ যে তাতে এত অশান্ত, এত ডিপ্রেসড হচ্ছে,
তারা সেন্টেন্সের অধিকারী হয়ে যাচ্ছে, তাদের তো মুক্তির কোনো উপায় নেই, কেউ তো বলছে না, দেখাচ্ছে না। তো পরমপিতা পরমাত্মা সৃষ্টিতে এসেছেন আমাদেরকে এইগুলো থেকে মুক্ত করতে। তিনি আমাদেরকে আবার করে সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতা এগুলো ফিরিয়ে দিতে এসছেন। তো আমরা তো একদিন অধিকারী ছিলাম, কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা নিজেদেরকে ভুলে গেছি, পরমাত্মাকে ভুলে গেছি, কারণ আমাদের মধ্যে অহংকার বোধ এসে গেছে, তাই তাদেরকে ভুলে গেছি আমরা। তাই ঈশ্বর আবার এসেছেন, আমাদেরকে তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে সেই স্মৃতি, যে আমরা একসময় অনেক বেশি ভালো ছিলাম, আজ এরকম মন্দ কী করে হয়ে গেলাম। তো সেইটাকে আমরা আবার যাতে ভালো হতে পারি, তিনি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন। আর আমরা চাই সবাই এটা শুনুক, সবার জীবন বদলে যাক, সবার জীবন সুখ শান্তিতে ভরপুর হয়ে যাক। আপনার নাম আর ডেজিগনেশন? আমার নাম ব্রহ্মাকুমারী আলপনা। ডেজিগনেশন? আমি এখানে 6টা ডিস্ট্রিক্টে আমাদের যে সেন্টারগুলো আছে, অনেক সেন্টার, সাব সেন্টার এইগুলো আছে, তো আমি তার হেড হিসেবে আছি। ওম শান্তি দিদি। ওম শান্তি। খড়গপুর থেকে আকাশ ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, সমাচার 7 দিন।